Hello everyone, you are very welcome to the Anubhabharatieducation YouTube channel. आज तुम मानकर क्लास 10th रो चैप्टर 1 जोटा कि तुमरो न्यू बुक ओके जो न्यू बुक एबे आसीची 2025 एंड 26 न्यू बुक सेटा पढ़ा जीवो चैप्टर 1 क्लास 10th रो पॉलिटिकल साइंस दैट इज पावर शेयरिंग ओके कौन अच्छी देखिए चैप्टर रे देरी न करी ओवरव्यू रे कौन अच्छी with this chapter we resume the tour of democracy we started last year okay last year विषय डेमोक्रेसी विषय ऑलरेडी तुम मैंने सब जानिछ ओके डेमोक्रेसी रो मीनिंग कौन जमती डेमोस एंड क्रेटस ओके डेमोस एंड क्रेटस डेमोस माने कौन पीपुल क्रेटस माने कौन रूल पीपुल्स रूल ए विषय जो न जानी थिबो ए टॉपिक रु पढ़िले आ टिके भलसे जानि जिवो we noted last year that in a democracy all powers does not rest with any one organ okay last year बा previous chapter कहूँ जो class 9th NCERT रे ऑलरेडी आम देखी जो डेमोक्रेसी रो all powers सब powers कौन different section ले different organ ले divide हो गई not in single hand गोटे hand रे नहीं बा जन को पाखरे सब power नहीं चारिआडे बा डिफरेंट ऑर्गन ले डिवाइड हो गई एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग जमती कौन रहिला तुमरो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी बा कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ओके लेजिस्लेचर रो काम कौन लॉ तैयारी करिबा एग्जीक्यूटिव रो काम कौन लॉ टाकू इंप्लीमेंट करेबा जुडिशियरी रो काम कौन लॉ टाकू चेक करिबा चेक एंड बैलेंस करिबा लॉ रो is very important to design of democracy तर डेमोक्रेसी रे मेन पिलर कहले कौन चले डेमोक्रेसी रे तुम रहला लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ओके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गन्स बट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे तुम एटा होची कोन फर्स्ट सेकंड थर्ड पिलर आ गोटे पिलर तुम कोन अछि जोटा प्रेस मीडिया in this we text two chapters we carry this idea of power sharing forward एठी हमें देखिया केमिति पावर टा शेयर ही गछि we started with two stories चैप्टर देखिए जो बेल्जियम श्रीलंका ए दुईटा स्टोरी माध्यम रे हमें देखिबा जे पावर टा केमिति शेयरिंग हेई गछि जे पावर टा शेयरिंग होबा केते जरूरी ओके both these stories are about democracy handle demands of power sharing. The stories yield some general conclusion about the need of power sharing in democracy. Okay, एटा में बुझिबा बुझे अंडरस्टैंड करिया पे ट्राई करिया कोन जे पावर शेयरिंग हबा डेमोक्रेसी रो गुटे मेन रोल ओके जदि पावर शेयरिंग हबनी डेमोक्रेटिक कंट्री रे तले से कंट्रीटा कोन हे जिवो करप्टेड माल फंक्शन हे जिवो ओके बा बहुत दिन धरी से कंट्रीटा चलीबा बा तिष्टि रहिबा impossible is this allows us to discuss various power sharing that will be taken following chapters each chapter हम देखिबा how the power shared in all the different organs बा all the states or different organs okay इथे तुमको गोटे स्टोरी माध्यम से बुझिया ट्राई करुच्ची तुमको जे पावर टा केमिति शेयरिंग हेछि शेयरिंग हबा केते एसेंशियल जे शेयरिंग न कले कौन हम शेयरिंग कले कौन हम से विषय इन डिटेल देखिबा बेल्जियम एंड श्रीलंका दुईटा स्टोरी देछि बेल्जियम एंड श्रीलंका रो स्टोरी देछि से स्टोरी अनुसार में देखिबा जे पावर टा शेयरिंग हबा केते इंपोर्टेंट बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप बेल्जियम टा कौन गोटे स्मॉल कंट्री यूरोप कंटिनेंट रो गोटे स्मॉल कंट्री होछि कोन बेल्जियम स्मॉलर देन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा ताले हरियाणा स्टेट हमर जो अछि या ठारू बहुत छोट एरिया अनुसार बेल्जियम टा हरियाणा ठारू भी छोट इट हैज बॉर्डर्ड विथ फ्रांस द नेदरलैंड्स जर्मनी एंड लक्जमबर्ग ताले तुम जो बेल्जियम रहिला बेल्जियम कहा सहित बॉर्डर करछि बॉर्डर शेयर करछि फ्रांस सहित जर्मनी सहित नीदरलैंड सहित आउ लक्जमबर्ग सहित तब चार्टा कंट्री सहित बॉर्डर शेयर करछि कि
ମାନେ ତା ଚାରିପଟେ ବା ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ରହିଲେ ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଜମବର୍ଗ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଏ ପପୁଲେସନ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଓଭର 1 crore। ତାହେଲେ ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ବେଲଜିୟମରେ? ପପୁଲେସନ୍ ଲିଟିଲ୍ ଓଭର 1, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଟିରୁ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି। ଏବାଉଟ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ହରିୟାଣା। ତାହେଲେ ହରିୟାଣାର କମ୍ପେୟାର କରାହେଉଛି ଯେ ହରିୟାଣାର ଯେତିକି ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ତାର ଅଧା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ମାନେ ଅଧା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ବେଲଜିୟମର ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ୍। About half of the population area, the ethnic composition of the small country is very complex, but ଏଇଠି କ'ଣ ଆସିଲା ତମର main important things, the ethnic composition of the small country very complex। ethnic composition ମାନେ କ'ଣ? ethnic ମାନେ ଜିନିଷଟା ବୁଝାଅ simple word ରେ, phrase କୁ ଯିବାନି ବା statement କୁ ଯିବାନି। ethnic ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ମାନେ one type of language বা profession বা ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିଲିଭ୍ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର ବିଲିଭ୍ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଥନିକ୍ ପିପୁଲ୍। ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତାକୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଏଥନିକ୍ ପିପୁଲ୍। ଓକେ, ଏଥନିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ବା ସେମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ who have faith in single belief or single unit, single religion, single language, etc. ओके, ताମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କଲଚରକୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେଥକୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଥନିକ୍ ପିପୁଲ୍। ତାମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବେଲଜିୟମର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ? ବେଲଜିୟମର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଯେ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ, ହରିୟାଣା ଠାରୁ ବି ଛୋଟ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ। ପପୁଲେସନ୍ ନଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 crore, ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବେଲଜିୟମ୍ ଇଜ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ହରିୟାଣା। ଓକେ, ଏତେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ତାର ଯେଉଁ ଏଥନିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଲିଫ୍ ଓ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଥ୍ର ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ଭେରି ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। of the country's total populations, okay, 59% lives in Flemish region। ओके, जो बेलजियम रे 59% पॉपुलेशन कोड रहउचंती तमरो फ्लेमिश रीजन रे, कोठी फ्लेमिश रीजन रे, एंड स्पीक डच लैंग्वेज। जो माने फ्लेमिश रीजन रहउचन से माने को लैंग्वेज कथा होचन? डच। ओके, डच, स्पीकिंग डच। देन तुमरो another 40% people living in Wallonia region speak French। ताले 40% people कोड रहउचंती वालानिया रीजन रे, कौन को लैंग्वेज कहउछन से माने? फ्रेंच। ओके, अंडरस्टैंड? आउथर रिपीट करूची, तुमरो जो 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कोड रहउचंती फ्लेमिश रीजन ले, से माने को लैंग्वेज रे कथा होउचंती बा को लैंग्वेज कोन तांकर? डच। आउ जो 40% पीपुल रहिले वालानिया रीजन रे, से माने को लैंग्वेज स्पीक करचंती बा कहउचंती? फ्रेंच लैंग्वेज। and remaining 1% of the Belgium speak German in the capital city Brussels। Okay, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking। ओके, गोटे डायग्रामेटिकली टी बुझी जीवा, लिखिया पई जागा काई लिखिया।
ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବେଲଜିୟମ ରହିଲା, ବେଲଜିୟମର ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନର 59% କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ ଫ୍ଲେମିଶ ରିଜିୟନ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଲା 40% ପିପୁଲ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ୱାଲାନିଆ ରିଜିୟନରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏମାନେ ୱାଲାନିଆ ରିଜିୟନରେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସ୍ପିକିଂ ପିପୁଲ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ 1% ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 1% ପିପୁଲ, ରିମେନିଂ 1% ବେଲଜିୟମ ସ୍ପିକ୍ ଜର୍ମାନ। ଏମାନେ କ'ଣ? ଜର୍ମାନ କହୁଛନ୍ତି। 1% କ'ଣ? ଜର୍ମାନ ସ୍ପିକିଂ। ତାହେଲେ ଏଥନିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଏମିତି ରହିଲେ 59% ଫ୍ଲେମିଶ ରିଜିୟନ, ଡଚ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନ ସ୍ପିକିଂ। ବଟ୍ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି, ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ କଥା ଦେଖିବା, କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ତାର? ବ୍ରୁସେଲ୍ସ। ବେଲଜିୟମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବ୍ରୁସେଲ୍ସ। ବ୍ରୁସେଲ୍ସର କ'ଣ ତୁମର 80% ପିପୁଲ ସ୍ପିକ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିରେ 80% ପିପୁଲ ସ୍ପିକିଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, 20% ଡଚ୍ ସ୍ପିକିଂ ପପୁଲେସନ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ତୁମର 20%, ଏମାନେ କ'ଣ? ଡଚ୍ ସ୍ପିକିଂ ପପୁଲେସନ୍। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଡଚ୍ ହେଉଛି ମେଜରିଟି। ଓକେ, ବଟ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ମାଇନରିଟି। ଯଦି ଦେଖିବା 40% ଯେଉଁ ରହିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଉଛି ମାଇନରିଟି, ବଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲର ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ'ଣ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସ୍ପିକିଂ ପପୁଲେସନ୍ କ'ଣ ତୁମର? ମେଜରିଟି ଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏଥନିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିପାରିଲ ଠିକ୍ ସେ। ତାମାନେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ। ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବୁ, କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତୁମର କ'ଣ? ଡଚ୍ ସ୍ପିକିଂ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ମେଜରିଟି ଅଧିକ, ବଟ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ବ୍ରୁସେଲ୍ସରେ ଡଚ୍ ହେଉଛି ମାଇନରିଟି। ସେମିତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଉଛି ତୁମର ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉଛି ମାଇନରିଟି, ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିରେ ହେଉଛି ମେଜରିଟି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସ୍ପିକିଂ ପପୁଲେସନ୍। ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଦି ମାଇନରିଟି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସ୍ପିକିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାଜ୍ ରିଲେଟିଭଲି ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଓକେ, ଯେଉଁ ମାଇନରିଟି ସ୍ପିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ରହିଲେ ୱାଜ୍ ରିଲେଟିଭଲି ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ represented by the Dutch speaking community who got benefit of economic development and education much later. ओके, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो माने कि थिले से माने बहुत रिच थिले और अर्लियर से माने पावरफुल भी हेइथिले। ओके, तेन को ये माने कोन रिजेंटेड बाय दी जो माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी से माने रिजेंट बा विरोधर शिकार होतले कहार? डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ओके, हु गोट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो मान को परे जो मान को मिलला कौन? एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट परे मिलला, जो माने परे सेत्रे भाग नवा पई ताको अपॉर्चुनिटी आसिला। को मान को? डच मान को। डच तुमरो कौन? डच तुमरो होल कंट्री रे मेजॉरिटी थिला। ओके, बट इन द कैपिटल सिटी कथा सिनेरियो कथा अलग। दिस लेड तो ए टाइप जो कॉन्फ्लिक्ट रहिला, this led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during 1950 and 1960। ताले ए जो डिफरेंशिएशन बा ए जो डिफरेंट बा कॉम्प्लेक्सिटी इन टू एथनिक ग्रुप्स भितर जो रहिला, एटा गोटे वार रे कन्वर्ट हे गला बा कॉन्फ्लिक्ट रे कन्वर्ट हे गला दुईटा मेजर ग्रुप भितर, जोटा डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज भितर। को मसीहा भितर? 1950 रु 1960 भितर। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स रे मोर सिवियर थिला और डेंजर थिला। कोठी? ब्रुसेल्स रे। कारण कौन? ब्रुसेल्स रे तुमरो 80% होचंदी फ्रेंच, 80% फ्रांस रहउचंदी, तुमरो 20% कौन? डच रहउचंदी। ओके, 80% फ्रेंच एंड 20% डच। 80% फ्रेंच एंड 20% डच रहउचंदी। बट होल कंट्री को हम जो देखिबा, कंप्लीट कंट्री तुमरो कौन?
59% तुमर डच एंड 40% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। बस ये जो एथनिक बा डिफरेंट वेरिएशन बा डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ दैट पीपुल बा टू कम्युनिटीज भितरे टू डिफरेंट स्पीकिंग कम्युनिटी भितरे कौन तैयारी कला कॉन्फ्लिक्ट तैयारी कला टेंशन तैयारी कला। ओके आ जोटा कि मोर एक्यूट कोड थिला तुमरो ब्रुसेल्स रे ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम्स द डच स्पीकिंग पीपुल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री। ओके जोटा मैं डच देखिबा होल कंट्री रे तांकर मेजॉरिटी अधिक थिला डच मानकर 59% बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ओके टोटल कंट्री रे तुमरो डच मानकर मेजॉरिटी बट इन द केस ऑफ कैपिटल रे एमान थिले कोन माइनॉरिटी तनको निहाती संभावना रहिबो कॉन्फ्लिक्ट कोड बेसी रहिबो तुम कैपिटल सिटी रे कारण कैपिटल सिटी को टोटल अटैक करी बसे सिके तुम फ्रेंड्स सब टाइप रो लाभ सुविधा सी अर्लियरली ही उठी नउची आउ डेवलप आउ से बहुत रिच एंड प्रॉस्परस थिले। ओके और डच माने सुविधा सुजोग पाउनथिले इंस्टेड ऑफ से माने फुल कंट्री रे मेजॉरिटी थिले भी मध्य। देखो another example देखिबा let us compare these two situation in another country श्रीलंका। श्रीलंका देखिबा श्रीलंका केसटा देखिबा श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका गोटे आइलैंड नेशन यू नो वेरी वेल जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके तमिलनाडु पाखरु अल्प दूर से अच्छी पाखापाखि 18-20 किलोमीटर दूर में तुम श्रीलंका पड़ो। इट हैज अबाउट 2 crore पीपुल पाखापाखि केते 200 कहूँ 2 crore पीपुल अच्छा अबाउट द सेम एज हरियाणा ताले हरियाणा सहित समान हरियाणा पॉपुलेशन सहित समान लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। ओके जो साउदर्न एशियन रीजन गुड़ारे जमिति डाइवर्स पॉपुलेशन भितर डाइवर्सिटी देखाए सेमिति भी श्रीलंका भितर थिला जमिति तुमरो द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंहला स्पीकर्स सेठी मेजर किए थिले मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका तुमरो को माने थिले सिंहला स्पीकर्स केते परसेंट थिले 74%। ओके एंड द तमिल स्पीकर्स केते थिले 18%। ताले 74 एंड 18 74 18 केते गला 292 आउ जो रहे देखो तमिल्स एंड अदर्स आर 2 सब ग्रुप्स तमिल नेटिव्स ओके ये जो 18% तमिल्स रहिले एमने एमानक भितरे पुणी सब ग्रुप सब अच्छे बा डिवाइड होते जमी तुम नेटिव्स तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकान। ओके तमिल नेटिव्स जो मैंने कौन कहला श्रीलंकान कहला आउ गोटे ग्रुप तुम कौन थे देखीदबा टे तमिल्स जो 13% श्रीलंकान तमिल्स और तमिल नेटिव्स केते थिले तुमरो 13%। द रेस्ट होल ऑफ फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। ओके जोटा नेटिव्स तमिल्स जो मैंने सेठी थिले पाखापाखि कौन 13% आउ जो रेस्ट रहिले से माने कौन तुमरो इंडियन तमिल्स। ओके इंडियन तमिल्स जो मान को ब्रिटिश समय कॉलोनियल एरा समय जो मैंने काम करने निया वर्किंग करने जो मैंने रही से कौन कह इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकान तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ओके जदि मैप रे आमे देखिबा जो श्रीलंकान तमिल्स ता तुमरो देखो एरा रहला ब्रूस श्रीलंका तळे अछि मैपटा ये कर सारे देखिदबा श्रीलंकान तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री रे जो नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री रे श्रीलंकान तमिल मानकर संख्या अधिक थिला। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट जो सिंगला स्पीकिंग पीपुल मानकर लैंग्वेज कौन थिले बा कौन भाषा से माने कहउतले बुद्धिस्ट
language. While most of the Tamils are Hindus or Muslim. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଥିଲେ. ଦେୟାର ଆର୍ ଆବାଉଟ୍ 7% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ, ପାଖାପାଖି କେତେ 7% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ବି ଥିଲେ. ହୁ ଆର୍ ବୋଥ୍ ତାମିଲ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ତାମିଲ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲା ବି ଥିଲେ. ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇନ୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ ବେଲଜିୟମ୍. ତାହେଲେ ବେଲଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ବା ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ତୁମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 74% ସିଙ୍ଗଲା ସ୍ପିକିଂ ପପୁଲେସନ୍ ରହିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ 18% ରହିଲେ ତାମିଲ ସ୍ପିକିଂ ପପୁଲେସନ୍, ଏହା ଭିତରୁ କ'ଣ ରହିଲେ ତୁମର ନେଟିଭ୍ ତାମିଲ୍ସ, ଓକେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଥିଲେ ବା ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଓକେ, ସେମାନେ କ'ଣ ନେଟିଭ୍ ତାମିଲ୍ସ କୁହାହେଉଛି. ଆଉ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତାମିଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଏରା ସମୟରେ କାମ କରିବା ବା ୱାର୍କିଂ ପର୍ପଜ୍ରେ ଆସିକି ରହିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତାମିଲ୍ସ. ଓକେ, ଆଉ ପାଖାପାଖି ତୁମର 7% ଥିଲେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଥିଲେ, ଆଉ ତୁମର ହିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡ ମୁସଲିମ ବି ଥିଲେ. ତାହେଲେ ଏଠି ବି ତୁମର ରିଲିଜିୟସ୍ ବା ଏଥନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ. ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିବ. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and a force it will own the French and German speaking population. Okay, ଯେମିତି ଡଚ୍ ତୁମର ରହିଲା, ଡଚ୍ର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଧିକ ଥିଲା. ଓକେ, ଡଚ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେହେତୁ ମେଜରିଟି ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇକି ତୁମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନ ପପୁଲେସନ୍ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ବି କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଇଏ କ'ଣ ମେଜରିଟି ଥିଲା ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ. ଦିସ୍ ଉଡ୍ ପୁଶ୍ ଦ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ଦର. ଓକେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ତିନିଟା କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଲେ ସେଠି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲାଗି ହିଁ ରହିବ. This could lead to a very messy partition of the country. This could ତାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଦେବ, କାରଣ ତିନିଟା ସେକ୍ସନ୍ ରହିଲେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ତିନିଟା ଇଏରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ. ବୋଥ୍ ଦି ସାଇଡ୍ସ ଉଡ୍ କ୍ଲେମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ବ୍ରୁସେଲ୍ସ. ଓକେ, ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡଚ୍ ରହିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ରହିଲେ ତା ଉପରେ ବି ସେଇଟାକୁ ବି କଭର କରିବା ପାଇଁ ବା ଏକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବି ହେବ. ଇନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦି ସିଙ୍ଗଲା କମ୍ୟୁନିଟି ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଏନ୍ ଇଭିନ୍ ବିଗର ମେଜରିଟି. ଯେଉଁଟା ସିଙ୍ଗଲା କମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ 74% ବିଗର ମେଜରିଟି ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ କୁଡ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଇଟ୍ସ ୱିଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି. ଓକେ, ଏମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଶାସନ କରିବେ ଏମାନେ. କୁଡ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି. ନାଉ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଲୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି. ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସିନାରିଓ ହେଲା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ, କ'ଣ ଡାଟା ରହିଲା ବା ତା ଏଥନିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା. ଏଥନିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟ୍ରିର ପପୁଲେସନ୍ ସବୁ କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ ସେଟା ଦେଖିଲେ. ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଥନିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରହିଛି, ଏହା ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ମେଜର୍ସ ଟେକ୍ କଲେ ଯାହାଫଳରେ କଣ୍ଟ୍ରି ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି. ଓକେ, ଦେନ୍ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ମେଜୋରିଟେରିଆନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା. ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସିନାରିଓ ଦେଖିବା. ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିର ପିପୁଲ୍ ରହିକି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଲ ଆସିଲା ଯାହାଫଳରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ପିସଫୁଲି ବା ସେତେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି. ହେଉନି ମାନେ ନୁହଁ, ଯେ ପାୱାରଟା କେମିତି ସେୟାରିଂ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ. ଆଜି ତୁମମାନେ ଏତେ ଥାଉ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ଜୟ ହିନ୍ଦ.